Shalom, mejuah-juah kekelangan Tuhan, ijabah pe kita ringan. Ibas paksa enda, jumpa kita ibas bahan PA Moria tanggal 6 Juni 2025, alu metode BGA. Maka guna empebagesi pengangkanta karena kata dibata, mari si pindo kepentaran mandibata arah pertotonta, ertoto kita. Ngatakan bujur kami manbandu Tuhan, ibas keleng atendu si tetap nemani geluh kami. Ibas paksa enda ate kami erlajar ngorati karena katandu, sampati kami alu kesahndu si badia, gelah ibas tambah pemeteh dengan pengertiin kami, jadi kami pelaku firman Tuhan. Ibas gelar anakndu Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kekelangan Tuhan, bahan PA Moria, ibuat erpalaskan Lukas 10 siwah ayat 1-10. Alu tema ula empekiti teman dalam ranah diskriminasi. Alu tujuan gelah Moria si pertama nurikan biak empekiti teman sueras ogen, si peduakan git ngaku salah adinggit empekiti ukur temanna. Kekelangan Tuhan, pernah ngeteman ta empekiti kita? Iya, ibas teman ta empekiti kita. Uga penggeja penta. Pasti sakit, sedih ya. Adi menurut ta, pernah si pekiti teman ta? Tentuna, adi ngosi gejab nanam ipekitik sakit, seharusnya lanai min kita saling empekiti antara sadara si debanna. Maka arah PA Moria wari enda, semakin ipebagesi pengangkanta, gelah ula kita empekiti temanta. Maka erlajar kita, erpalaskan bahan PA anta, Lukas 10 siwah, ayat 1-10. Kekelangan Tuhan, Lukas 10 siwah ayat 1-10 menurikan karena Sakeus. Cerita Sakeus tuhu-tuhu populer bas kalangan kita kalak Kristen, termasuk bas kalangan anak sekolah minggu. Maka lit lagu sekolah minggu nina, oh Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, hai Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Maka Sakeus enda terkenal kalak baya, postur tubuh na gendek, pendahina pengalo cuke, dengan naik pohon ara. Arkiteken merencuh ke ia ngidah sekin Yesus tapi arkiteken enterem jelma, dengan ia pe gendek ka, makalah banci iidah Sakeus Yesus maka latih memang ras mesra, jadi kalak gendek adi enggon terem jelma, kai si terjadi arah lebe lanai iidah. Tapi amin pe Sakeus gendek, tapi gendek na ela menghalangi sura-sura na guna ngidah Yesus. Maka banda carana alu manjat pohon ara, ke arah enda nuriken, maka adi ngolit niat, penasaran, kai pe ilakoken gelah sura-sura maka paksa ita tak Yesus kudas, maka katakan Yesus man Sakeus, oh Sakeus, nusurlah, ateku kusilang i rumahdo. Minter Sakeus nusur, janah alo-alona Tuhan Yesus alu meriah ukur. Maka respon jelma sinterem jungut-jungut alu ngatakan, kesilang i rumah kalak perdosa. Engkai maka jelma sinterem jungut-jungut, arkiteken Sakeus dahina pengalau cuke si percayakan pemerintah Romawi
guna ngutip pajak man masyarakat Yahudi i daerah tertentu alu target tertentu. Jenari pengalo cuke banci dengan inisiatifnya sendiri menaikkan harga pajak siman galaran masyarakat Tentu enda memberatkan masyarakat. Maka bagi masyarakat tindakan ela adil ditambah cara si ipake pengalo cuke kejam. Maka bagi masyarakat Yahudi pengalo cuke kesana negatif, galak perdosa, bahkan ianggap musuh bas masyarakat. Maka ibas tadi Sakeus janah nina Sakeus mas Tuhan. Setengah ibas erta-ertaku ku bereken man kalak musim. Janah adilit kalak enggo kutipu, ku ulihkan man bana 4 kali lipat. Ara enda nuriken karena pengakuan dosa Sakeus paksa erdahin selaku pengalau cuke dengan pertobatanna gelah geluh ibas kebenaran. Arah enda ngajarkan man banta maka kalak si enggo jumpa dengan ngaloken Yesus ibas kegeluhanna terjadi perubahan si mahuli. Maka sekali Sakeus dipandang negatif bahkanlah mendeharan bagi masyarakat Yahudi, tapi Yesuslah ngelakukan pendiskriminasian man Sakeus. Bahkan Yesuslah ngenca masu-masu Sakeus, tapi masu-masu jabu Sakeus. Dikatakan jabu terdiri dari bapa, nande, ras anak-anak. Maka keselamatan jadi si kerajaan jabu Sakeus. Yesus masu-masu Sakeus sebab bagi Yesus Sakeus kesusuran Abraham. Abraham bapa kalak si erkini teken. Jadi batala ngenca masu-masu Abraham tapi masu-masu kesusuran Abraham termasuk si Sakeus. Maka ibas Tuhan Yesus lalit perbedaan. Kerinana seri ilebe-lebe di bata. Sebab misi Yesus rah kudoni enda guna nelamatkan kalak si papa. Maka arah pengalaman Sakeus enda ngajarkan man banta. Gelah ula kita insecure. Amin kita gendek. Sebab Sakeus amin gendek erdosa, tapi ipasu-pasu Tuhan seisi jabuna. Jenari kalak si gedang jaga hati olah megajang ukur. Sebab kalak si megajang ukur, peteruk di bata. Tapi kalak si meteruk ukur, peganjang di bata. Maka perbahanan Yesus sila rayo-ayo, sila mendiskriminasi Sakeus perlu si teladani ibas kegeluhan ta. Sebab Yesus si erkuasa ngasuk ngelakukan mujizat ngalokan kita ugalitna. Masa kita sesama manusia si itepa arah debu, si terbatas, si lemah, si tualen. Maka enda perlu syukuri dengan sikap ta enda perlu si ubah. Nah, kekelangan Tuhan. Jadi suete mata ula empekitik teman. Terpalaskan Lukas 10 siwa ayat 1-10. Maka letak empekitik teman paksa ikatakan Yesus Sakeus nusurkan. Sebab sendah kesilang ateku kurmahdu. Maka ibas nusur Sakeus. Respon jelma sinteram. Jungut-jungut janah ngatakan kesilang ia i rumah kalak perdosa. Disiukuri. Respon kalak sinterem enda, ibas payo lah dia Sakeus kalak perdosa. Tapi Yesus si kesilang ke rumah Sakeus. Lah bolit ia jak Yesus. Jenar semalna adi kita lit namutang menggo pasti sedikit tidak anak kita sibuk. Waktu ta tersita si sikap jamuan makan darat senta. Jana pasti igejapna Sakeus ibas ngalo-ngalo Yesus ke rumahna. Apa ikan yang tamuta Yesus. Jana dari awal kin pendai Sakeus merincoh ke ngidah Yesus. Jana jadi tamuna. Wakap engkau pasti terdebes ilakukan Sakeus ibas ngalo-ngalo Yesus ke rumahna.
Maka lalit siti PIJ i bebankan jelma sinterem Tapi justru jelma sinterem si sewot, si gurapasen, si sibuk. Maka lit istilah ngatakan penonton lebih heboh daripada pemain. Janakai si ilakukan jelma sinterem kesana menghakimi. Ijarin tep ibas mata temanna idahna tapi balok bas matana lah idahna. Memang siakap kalak si salah. Padahal kita pelenga tentu benar. Maka arah respon jelma sinterem karena sakeus enda nuriken, maka empat kitik teman maksudna jungut-jungut janah pengerana sinel peki. Jenare selain jungut-jungut, janah pengerana sinel peki, maka bentuk empat kitik teman cikura. Ketika kita mencikurakkan teman ta, cepat atau lambat, pasti seh kucuping teman ta si cikuraki Contoh bagi studi kasus anta minggu selewat menande reteng, nande baba, nande emsah. Cikurak nande baba, seh ku nande reteng, erkiteken ituriken nande emsah. Janah kerina kita lah senang adi icikurakkan bagi. Jenare paksa kita icikurakkan, erbagi responta. Deba responta sini saja. Sedih, mecak pusuh, elem-elem. Deba responnya ketika icikurakkan merawa, melabrak, naling-naling. Nuriken maka cikura empat kitik teman. Jenari bentuk empat kitik teman menokoh entah membuli. Contohnya main fisik. We gendut, arkiteken bor. We semekot, arkiteken gendet. We kribo, arkiteken keriting wuna. Bagepe belas kencakap silit ibas kebun binatang. Jenari bentuk empat kitik teman mandangi ras membanding-bandingkan. Contohnya, lah meriah, lah sedap, sianu sangi lo bage, sianu sangi bageng banna. Ketika kita membanding-bandingkan, situhuna kita ngesi sakit. Sebab kerina manusia lah seri erbagi-bagi talentana. Maka labo banci si peseri sianu ras sianu. Tentuna kerina kita lah suka ipandangi dengan ibanding-bandingkan. Maka tercipta lagu ojo dibanding-bandingke. Jadi kerina enda bentuk empat kitik teman arah babah ras dilahta. Padahal kitab Jakub mengatakan, aludilah kita memuji Tuhan, aludilahkah kita numpahi teman ta. Maka sie labo menghuli. Maka ndau lebih baik adisipakekan dilahta guna memuji Tuhan. Janah kitab kuan-kuanan pengatakan, rah melalana ngerana, rah buena siman pertanggung jawabankan. Maka arah enda ngajarkan membantah, maka ngeranalah seperlunya saja ras si membangun. Maka empat kitik teman lah terjang arah babah ras dilahta. Tapi banci arah matata, tanta naheta. Contoh adi mata, paksa teman ngerana, mereka ide, langsung kita setatap ras teman sideban bagi tempat-tempat mereka kode, jenari tawa kita. Paksa mata sipaken jerleng, erning teman alus sinis, bagian dari empat kitik teman. Contoh tanta, adi tanta sipake KDRT, bagi marap, mepe, nemtem, cakar, getuk, bentuk empat kitik teman ta. Jenari contoh adi naheta sipake guna nipa. Maka siapa daging kulanta sipake ibas empat kitik teman ta, ulihna ceda, terluka, bunuh mental, bahkan parahna bunuh diri. Maka gara-gara ulah ta banci erbansa kala erdosa.
Maka kekelangan Tuhan, ula ampakiti teman, kata teman maksudnya ije. Labo terjeng teman ibas gereja, ibas ingandahin sesama muria saja. Tapi termasuk pe ibas jabu. Bapa dengan anak-anak bagi pe jelma sinteram. Maka arah pe anta enda kita iajarkan dilarang keras pekiti temanta. Tapi adi terlanjur si pekiti ukur temanta, berelah dirinta alunggit ngaku salah. Mindo maaf jenari ulanari siulihi. Maka adi ujung-ujungnya harus kang mindo maaf, maka sope sie terjadi si jagalah. Si jagalah tuhu-tuhu sikap ta. Sebab bicara mindo maaf pe kita tetap meninggalkan bekas. Maka perlu kata wari pe kita mindo hikmat Tuhan, gelah ngasup kita makekan daging kulanta guna kemuliaan Tuhan. Maka mari si pake daging kulanta guna kemuliaan Tuhan. Sebab nina pe Rasul Paulus andeskanlah kulandu selaku persembahan singgelu singena ate di bata. Amin. Ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan, katandu enggo iorati kami, pelajar kami, arah tokoh Sakeus, arah katandu wari enda kami ipersingeti, gelah ula empekiti teman. Tapi kerina daging kula kami, dipakaikan kami guna kemuliaan Tuhan. Enda geluh kami Tuhan, dipersembahkan kami jadi persembahan singgulu singena atidu. Sampati kami jadi pelaku firman-Mu. Ibas gelar anak-Ndu, Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Selamat melayani Manbanta Kerina, selamat menikmati PA Moria, di bata si masu-masu, majuah-juah. Shalom.